go to this computer. Alright. Okay. So apa cara kita mau tahu dia punya A union B ni? Okay. Kita ambil semua number A dan kita ambil semua number B. Okay. Apa yang ada A dan apa yang ada di B kita ambil semua dan kita bentukkan satu set baru. Okay. We form another new set. So that from here we know that this is 1, 2, 3, 4. So kita tulislah balik. 1, 2, 3, 4. Okay. So dalam set B kita mau ambil juga semua ni 3, 4, 5, 6. But the question, okay, the question is, adakah 3 ni, okay, sebab dalam A ada 3. Adakah kita perlu tulis 3 lagi dalam this set? Perlu atau tidak? Perlu tuliskah? Tidak perlu tulis. Sebab kita sini ada 3 sudah. We already write down, this is set A. Okay. So how about B? Sebab B pun ada 3 dengan ada 4. Okay. Perlu kita tuliskah tidak? Dalam dia punya set ni. Yes or no? Okay, itu cerita yang satu. Amanda, perlu tuliskah tidak balik? Perlu. Okay, perlu. Okay, Lukman, perlu tuliskah tidak? Tidak. Okay, Pierce, perlu tuliskah tidak? Tidak. Okay, Putri, perlu tuliskah tidak? Amin, perlu repeating kah benda tu? Tidak. Tidak kan? Okay, so jawapan dia adalah tidak. So once you already have the element, tidak payah tulis balik sudah. So maksudnya 3, 4 ni we can just cut it because we already have 3, 4 here. So kita ambil yang tiada, yaitu 5 and 6. Macam gini. Okay, so this is how you list down the element of A union with B. Alright, and then another one thing. Untuk elemen ni, when it come to number, okay, you need to arrange it. Okay, make sure dia dalam ascending order. Maksudnya ascending order. Okay. Okay, ascending order meaning to say dia dalam, okay, turutan menaik. Maksudnya daripada small to big number. Okay, kamu tidak boleh buat macam gini. Sebab kamu nampak number ni 1, 2, 3, 4, lepas tu 5, 6, terus kamu buat dulu 5, 6 dulu. 5, 6, 1, 2, 3, 4. Okay, this is correct. Okay, if you write like this, this is correct. But it is not proper lah. Okay, kalau teacher sendiri, teacher nampak gini, teacher terus geram. Okay, because why? The number have the system. So you need to start from the small to the bigger one. Okay, so make sure susun number tu. Okay, so this is one of the example. I think untuk union ni should be okay. Alright, itu adalah secara describing dia. Kita nampak dia secara number. Okay, a set of number. Tapi dalam this topic, you need to know how the shape, macam mana dia punya lakaran. Okay, cikgu kasih tunjuk. Okay, so this is dia punya. Okay, ini adalah dalam bentuk Venn diagram. Okay, contoh dia. Let's say kalau kita ada macam gini kan. Okay, ini. Okay, lepas tu kita ada lagi satu sini. Okay, set A dengan set B. Okay. Okay, sini adalah set A dengan set B. So kamu kena ingat kalau A, okay, ingatlah. Ini teacher kena kalau boleh ini adalah A union B. Okay, untuk A union B apa yang kita akan buat adalah because all element is included, kita kena lorek semua. Okay, so make sure you draw everything. Okay, jadi macam ni kalau teacher lorek, teacher akan lorek semua ni. So all the element is included. Macam ni. Okay. This one like this. Macam ni. Okay. So this is, we call it as A union B. Okay. Kita lorek semua. Tidak terkecuali. Jangan pilih lorek luar. Okay. Ini adalah untuk yang di dalam.
Okay. Untuk yang di luar, let's say kalau kamu mau lorek di luar, okay, dia sebenarnya di luar ni pun ada juga. Okay. Kalau cikgu warna di luar ni, contoh yang ini, yang teacher warna kuning ni, ini pun sebenarnya ada juga dia punya maksud. Okay. Dia ada representation juga. Okay, dia punya representation macam gini ya. Okay, so let's say kalau teacher warna ni semua sini, warna semua sini. Okay, yang warna kuning ah. Okay, untuk yang warna kuning ni, this one adalah kita panggil dia sebagai, okay, ini kita panggil dia sebagai A union B juga. Tapi kalau kita belajar dulu pasal complement, okay, dia ada prime di sini. Okay, so maksudnya yang bukan A union B adalah berada di luar, yang warna kuning ni. So yang warna biru ni, okay, yang lorekan biru ni, this is A union B. Okay, ini teacher tulis inilah. So that kamu boleh jelas. So make sure kamu kena faham juga ni. Sebab kadang-kadang dalam soalan dia boleh tanya, okay, macam mana kita mau lorek A union B, lepas tu prime. Ada prime di sini. So you need to draw draw the outside. Okay. Okay. And then another one thing untuk lukisan ni juga, kamu kena tahu juga yang ini. Okay. Kalau teacher lukis gini, okay, another one situation, kamu akan jumpa macam gini. Okay. Dia punya apa? Sini ada satu bulat dan sini ada satu bulat. Okay. Sekarang teacher mau tanya, macam mana kita mau lorek A union B bagi set ini? Macam mana kamu mau lorek? Okay, macam mana kamu mau warna yang ini? Okay, let's say you have a set A di sini dan ada set B di sini. Dan teacher mau kamu tentukan which region is A union B. Okay, mana satu? Macam mana kamu mau lorek nih? Anyone? Macam mana? Kalau lorek dua-dua bulatan. Oke, betul. Kita lorek kedua-dua bulatan. Betul. Oke, thank you Putri. Oke, kita lorek kedua-dua bulatan nih. Macam nih. Dan macam nih. Alright. Oke, macam nih. Oke, boleh ya? So, maksudnya A union B, kalau dua bulatan berasingan, macam gini, kalau kamu nampak, kamu lorek saya dua-dua bulatan tuh. Oke, and then pasal lorek nih, dalam exam nanti, kadang-kadang dia akan, kalau tidak silap teacher, there will be a question about melorek. Okay, that one kita akan masuk when we are in 4.3. Okay, but you need to know how you need to identify region dulu. Okay, kamu kena tahu A union B macam mana region dia. Okay, kalau macam berpisah, lorek dua-dua. Kalau bergabung, kamu lorek semua sekali. Okay, so yang warna putih ni pula adalah A union B ada prime dia. So itu cara mau tentukan. Alright, so this one okay should be no problem. Okay, this one okay. Okay, lepas tu. Okay, another one thing lagi. Okay. Bentar. Okay, kadang-kadang kamu tidak akan yang ini tadi kita belajar pasal 2 set. Okay, kadang-kadang kamu akan jumpa 3 set. Okay, kalau 3 set dia macam gini. Okay, kalau cikgu lukis gini. Okay, 1. Okay, and then kamu akan jumpa macam ini.
1. Terus itu 2. 1, 2, 3. Okay, so there will be like this. Okay, and then dia punya soalan dia suruh kamu lorek. Contoh ini adalah set P, ini adalah set Q, dan ini adalah set R. Okay, so dia minta kamu untuk lorek P union Q union R. Okay, so ingat huruf kalau uni adalah gabung union. Jadi apa yang kita akan buat? Kita lorek semua. Apa yang ada di sini, apa ada di sini kita lorek semua. Jadi ini cikgu lorek. Oke. Terus ini pun cikgu lorek. Oke, dan ini pun cikgu lorek. Oke. So this is P union Q union R. Jadi kalau kamu ada tiga set di sini, so lorek semua macam gini. Oke, jadi kalau dia cakap P union Q union R tapi ada prime, kita lorek yang di luar instead of di dalam nih. Oke, so ini adalah secara lukisan yang kamu akan nampak lah later. Oke, so yang ini jelas semua? Oke, so cikgu akan masuk kepada seterusnya. Oke, there are 3 ways, okay, for you to apa ini? Oke, untuk determine the set, oke, dia ada beberapa cara untuk kamu bagi tahu, kamu terangkan. Oke, for example, saya bagi satu example. Oke, let's say, teacher ada satu universal set. The universal set is like this. Universal set is a set of X where X is a whole number. Whole number. And the X is in between 5 until 20. So this is, ini ingat lagi. Teacher just kasih tulis saja. This is, we call it as a universal set. Which is yang segi 4 tuh. Itu ada universal set. Yang kedua adalah when you have set P sini. P adalah dia punya number consists of 16, 17, 18, 19, and 20. And then you have set Q adalah dia adalah set X. X, where X is an even number. Even numbers. Sekarang teacher mau tanya, untuk yang this one, even number nih. What is the number? Untuk Q nih, yang X is an even number. Coba list out untuk teacher. What is the first number of even number? Tahu kan even number apa? Even number apa? Apa even number? Apa even number? Nomor genap. Nomor genap. So nomor genap starting daripada nomor berapa? 2. Nomor 2. Ada yang start cakap dari nomor 2. Kalau teacher tulis nomor 2, betulkah tidak? Kamu rasa? Kalau teacher tulis 2 di sini, rasa-rasanya tepatkah kurang tepat? Kurang tepat. Kurang tepat. Kenapa? It is incorrect. Kenapa? Tengok X pada universal. Dia bagi tahu X is a whole number. And it is between 5 until 20. So that means your number must greater or equal to 5 and less or equal to 20. X itu adalah in the range, between of this range. Sekarang 2 ni dalam this range kah tidak? Tidak kan? Because of dia lebih kecil daripada 5. So 2 is not included in X.
Okay, lepas tu is 4. 4 also cannot because you can see 4 is less than 5. So we cannot include 4. Sekarang kita masuk 6. 6 is yes. Sebab kenapa? Because it is between 5 and 20. So we are starting with number 6, followed by 8, 10, 12. Berapa? 12. Lepas tu? 14. Okay. Berapa? The next one? 16. 16. 18, 20. 20. Okay. 20 ni boleh masuk ke tidak? Boleh. Okay, boleh. Betul. Okay, sebab kita tengok dia punya sign di sini. Because the inequality sign dia ada equal sign, which mean 20 is included. Okay. 20 is included. So that's mean 20 kita include di sini. Okay, 22 boleh ke tidak? $22. Tidak. Tidak boleh sebab lebih daripada 20. So we can stop. So this is our set. Alright. So the question was, okay, the question is, okay, what is P union Q? Okay, so what is P union Q? Kamu tengok set P dengan set Q kamu. Okay, kamu gabungkan dia. Okay, so the first number, okay, starting with what number? 16. 16. Okay, kita tengok P dan Q ni. Okay, sini 16 dan sini adalah 6. So kita start dari nombor berapa dulu? Okay, because P union Q meaning to say dua nombor ni kita akan dua set ni kita akan gabungkan. Meaning to say apa yang semua elemen dalam tu adalah juga dalam elemen Q. Kita ambil dua-dua ni. So, kita kasih campur semua ni, okay? Kita kasih gabung dorang. So, first thing kita tengok mana yang paling kecil. Paling kecil adalah nombor 6. Jadi kita tulis dari 6 dahulu. 6, lepas tu nombor 8, and then nombor 10, then nombor 12, lepas tu nombor 14, and then baru nombor 16, betul? Okay, 16. Okay, selepas 16 berapa? Selepas 16 adalah 17. Because why? Walaupun tidak ada 17 di sini, ada 17 sini. Because this is union. Ini adalah gabungan. Jadi erti kata lain kita ambil juga dia. So 17 pun kita masukkan. Okay, and then 18. Okay, 18 tulis. Okay, ingat 19 pun sebab ini adalah union, gabung. So 19 pun masuk. And then 20 paling last. So ini adalah jawapan kamu. So this is P union Q. Okay, this is the element. Okay, so this element kamu akan nampak. Okay, ini cara kamu tulis jawapan kamu. Kalau dia tanya, what is P union Q? Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia minta macam gini, NP union Q. Apa maksud dia ni? Okay, maksud ini adalah dia tanya pasal total number of element. Okay, in set. Okay, so kalau kamu tengok di dalam ni, ada berapa semua in total dia punya elemen dalam ni? Ada berapa nombor semua? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So maksudnya, the total number of P union Q is 10. Ini maksud dia. Alright, boleh? Okay, so far ada soalan? Ada soalan?
Okay, make sure Shalina. Lepas ni teacher akan bagi exercise, teacher mau kamu buat ni soalan. Okay, teacher mau tengok macam mana kamu tackle ni soalan. Okay, this is the first, this is the second. The third one, teacher mau kamu buat dia punya Venn diagram. Okay, once you know how to list out the P union Q, you know what is the total number of P union Q, then now you need to know how to draw the Venn diagram. So, to draw the Venn diagram, okay, first thing kamu kena buat kotak besar macam gini. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu tengok P dengan Q. Okay, kalau kamu tengok P dengan Q ni, kalau kamu lukis, okay, kalau kamu mau lukis dia, okay, kamu tengok, kamu kena consider lah P dengan Q ni P ni kecil, Q ni banyak number dia. So P itu kamu boleh buat bulat kecil sikit lah. Okay, P itu kamu boleh buat macam bulat kecil gini. Okay, lepas tu Q tu kamu buat besar sikit. Macam ni. Okay, tidak semestinya bulat, kamu boleh buat apa-apa bentuk. Okay, you can also draw like this. Segi 4 pun boleh macam gini. You can draw segi 4 pun boleh. Okay, tidak kisah. Yang penting bentuk-bentuk geometri. Segi 4, bujur, okay, triangle, rectangle, square, anything you can draw. Yang penting it is suitable for the diagram. It is up to you. Okay, and then baru kamu tulis dia punya elemen. Okay, don't forget to label first. The circle teacher tulis sini adalah huruf P. Dan the square yang the rectangle teacher tulis huruf Q. Okay, so tengok. Kalau kamu tengok betul-betul, okay, tadi ada beberapa number yang sama. For example, like 16. 16 and 16 is the same. So that means that one is located in the center because this is intersection. So kamu kena tulis 16 macam gini, titik 16. Okay. Lepas tu ada lagi sama sini, 18 dengan 18. So sini kamu boleh letak 18. Dan yang sama lagi di sini adalah 20 dan 20. So this is, you can put it as 20. Okay. And then tengok P. P tadi tinggal 17 dengan 19. So this one you can put here 17. And here you can put 19. Okay. And then the Q kamu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 number, so you can put anywhere. 6, 8, okay, 10, 12, and then 14. Macam ni. Okay. Kalau tanya teacher, okay, sekarang teacher mau tanya. Kalau kamu lukis gini, betulkah tidak? Okay, teacher mau tanya satu-satu dari kamu. Amanda, kalau based on this Venn diagram, adakah betul? Betul. Oke. Lukman, kalau tengok daripada Venn diagram yang teacher lukis ni, betulkah tidak? Betul. Oke. Pierce. Betulkah tidak? Betul. Betul. Oke, Putri. Kalau daripada Venn diagram yang teacher tulis ni, betulkah tidak? Tidak. Oke, kenapa? Sebab tidak semua yang termasuk universal set. Yes, itu teacher mau dengar. Oke, jawapan dia adalah tidak betul. Sebab kenapa? Like Putri say, Putri bagi tahu tadi, kamu kena tengok universal set juga. Universal set dia bagi tahu 5 hingga 20. So that mean number-number yang tiada dalam kita tulis tu, kamu kena tulis di luar. Kamu kena tulis di luar ni. Because it is a universal set. Remember, the big square ni, ini adalah universal set kamu. So kalau kamu tengok, starting with number 5. Ada number 5 di sini? Tiada. So we just write number 5 here. So make sure, if you want to draw like this, kamu kena check juga universal set. So take note untuk yang ini. Alright. And then tengok, 6 adakah tidak? 6 ada dalam Q. So no need to write. 7 P dengan Q tidak langsung, so teacher boleh tulis di sini. Sekejap, teacher guna pen line lah so that kamu boleh nampak. Sini teacher letak 5, sini teacher letak 7. Lepas tu 8 ada, 9 tiada. 9 teacher tulis di luar. It is a universal set. 10 ada di dalam, 11 tiada di dalam, so 11 di luar. 12 ada, 13 tiada di dalam.
Okay, 14 ada 15. 15 tiada dalam P dan Q. So teacher boleh letak di universal. 16 ada di sini, 17 semua ada di dalam. So that's mean ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 number di luar universal set. That's mean yang 6 number ni kita boleh cakap dia adalah P union Q tapi dia di luar. Maksudnya it is a universal. Okay, this one, okay, P union Q, okay, ada ni lah complement. Okay, ada prime di sini. So that's mean the element adalah yang warna orange semua ni. Okay, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Okay, so this is how you write down your how to do the representation for your Venn diagram. Okay, boleh? Jelas? Okay, teacher harap semua jelas sebab kenapa? Okay, teacher akan bagi satu soalan latihan di sini. Teacher mau kamu try buat based on apa yang kamu nampak sekarang. Okay, so latihannya teacher akan tulis di sini. Teacher akan bagi 2 latihan so that you have the better understanding macam mana kamu mau draw this one. Okay, so there will be a red black line here. Okay, so teacher akan guna. Okay. Okay, so take out your notebook or exercise book. Okay, and then salin ng latihan juga begini. Okay. Sorry. So exercise 1. Okay, so exercise 1. Okay, ini teacher mau uji kamu punya geografi. Okay, I want to see how's your geography. Okay, the first one is okay, given that the universal, okay, buat universal gitulah. Okay, is X, where X is a state, okay, a state in peninsular Malaysia. Okay, yang pertama. Lepas tu untuk set A adalah X, where X is the name, okay, the name of state, okay, the name of state that begin, okay, with letter P. P and then B. Okay. X, where X is the name of state that begin. Okay, Kuala Lumpur bukan negeri ya. Kuala Lumpur adalah wilayah. It is what it call dalam apa? Wilayah persekutuan. Dia bukan negeri. So Kuala Lumpur is not a negeri. Negeri dia ada dalam negeri Selangor. Okay, that begins with. Ini teacher mau uji kamu punya pemahaman geografi kamu. Letter K. Okay. Tahu kan Peninsula Malaysia apa kan? Kamu tahu kan apa Peninsula Malaysia? Halo. Amanda. Ah, Lukman tahu? Oh, Lukman.
Ya, Tahu peninsular? geografi gagal tuh. Google nanti. Peninsular itu semenanjung Malaysia. Nanti kamu Google lah, semenanjung Malaysia. Semenanjung Malaysia apa negeri dia? Nanti kamu cek nanti. Oke? So teacher mau kamu yang ini teacher mau kamu buka Google and then go through apa nama negeri di semenanjung Malaysia. Oke? And then set A adalah negeri yang bermula huruf P. Oke, dan set B adalah negeri yang bermula huruf K. Okay, so the question is, find, the A is A union B. B pula adalah number of A union B. Number of A union B prime, A union B prime. And then draw the Venn diagram. Draw the Venn diagram to represent A union B. Dia adalah exercise 1 kamu. Exercise 2. Exercise 2. Exercise 2, given universal. Universal adalah A, C, E, F, I, J, K, L, M, N, O, P. Yang ini kamu boleh rujuk sebelah yang nota di sebelah kiri sini ya. Untuk kamu tengok rujukan dia macam mana. Untuk M, M adalah huruf K, E, C, I, L, kecil. Untuk N pula adalah X, di mana X is a vowel. Ini teacher mau tengok kamu punya bahasa Inggris kamu. Find A. A union B. B pula adalah N A union B. Then represent. Represent pula, sorry. Ini bukan A union B, sorry. Ini tadi M union N. Lepas tu N pula number of M union N. Represent set M union N using a Venn diagram. So kamu ada 2 soalan ni. So 2 soalan ni teacher rasa untuk represent using Venn diagram, it is up to you how you going to represent it. Kamu draw bintang pun boleh. Yang penting tidak messy. Itu saja. Teacher mau tengok macam how you represent this set by using Venn diagram. Kamu kena lukislah. So you have these 2 exercise. So this both exercise teacher bagi dalam masa 5 minit. I think it is enough untuk kamu draw. Yang soalan 1 ni teacher kasih extend sikit. So you have 15 minit lah untuk buat. Before 6 teacher mau kamu hantar. Ambil gambar and then send dengan teacher kamu punya jawapan. Boleh? Boleh? Boleh. Amanda, boleh Amanda? Piers, Piers? Ya, Amanda? Alright. Alright, sebelum jam 6, hantar gambar dengan teacher. Hantar jawapan kamu. Use your creativity untuk lukis Venn diagram tu.
Teacher mau kamu biasakan dulu Venn diagram tuh. If you have any question to ask, you can teacher akan berada di sinilah. Oke. Sementara teacher pun ini do the answer. Yeah. Alright. Okay. So that's how you draw apa nih untuk set untuk yang exercise 1 nih. Okay. Jadi kamu tengok set 1 tuh teacher buat satu untuk satu untuk P saja, untuk B untuk negeri huruf K saja. Yang selebihnya teacher letak di luar. Okay. So kamu boleh buat pembetulan di situ. Okay. Untuk exercise 2 pula. Okay. N adalah vowel. Maksudnya itu adalah A, E, I, O. Okay, A, E, I, O saya U tidak. Okay, A, E, I, O. So that's mean kalau tengok A, E dengan I ada similarity. Okay, dia ada sama. So that's why teacher lukis Venn diagram tapi dia ada gabungan di tengah. Because E dan I dua-dua set dorang sharing. Okay, teacher lupa tulis satu benda. Okay, untuk set ni you have to make sure kamu label dia. Maksudnya ini kamu label dia sebagai huruf N. Dan ini kamu label dia sebagai huruf M. Okay, make sure ada label lah untuk setiap yang lukisan tu. And then the rest pula yang tidak termasuk tulis di luar sebagai complement set. Okay, so this is how you do. Okay, teacher akan bagi masa dalam 1 minit untuk kamu buat pembetulan. Okay, and then kamu boleh semak lah. Okay, kamu punya jawapan. Ya, Krista. Yes, Krista. Mengapaan? Okay, the vowel you tidak termasuk kah? You tidak termasuk because tiada dalam universal, betul? Okay, kalau tengok daripada yang teacher bagi ada huruf U kah? Kejap, teacher check dulu. Teacher double check dulu. Did I put U? Nope, oh, tidak. Okay, because kalau kamu tengok dalam universal, even though vowel U tu adalah U is a vowel, but the thing is you have to refer to your universal. Kalau universal tidak huruf U, jangan masukkan U tu. Kita hanya ambil 4 saja because you only have A, this one A, E, I dengan O sahaja. U tidak. Even U is a vowel, but because U tiada dalam universal yang kena list out tu, so U is not included. Okay? Boleh Krista? Alright, welcome. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya teacher terus sorry. Alah. Okay. Okay.
sekarang keluarkan buku kerja kamu. Okay, sebab untuk this topic teacher rasa there's no more teacher more explain because of I think teacher sudah cover semua. I already talk about the complement set, which mean kalau yang bukan daripada elemen tu maksudnya dia di luar, that is what we call complement. Okay, complement set. Okay, untuk sekarang teacher mau kamu buka buku kerja. Okay, buku kerja muka surat 20. Okay, I think untuk Pierce sebab tidak buku kerja, Pierce teacher akan share satu file nanti. Okay. Sebentar, teacher share satu. Buku kerja yang apa, teacher? Yang warna purple tu. Kamu ada? Oh, ada sudah kan? Ada lah, ada. Okay, ada. Okay. It's okay. Okay, keluarkan buku kerja kamu yang buku B ya, bukan buku A, buku B. Okay, buku B. Okay, buka muka surat 20. Okay, 20 ni adalah untuk intersection. Teacher mau okay. Untuk soalan-soalan gini, teacher mungkin akan kita akan bincang sama-sama because of this is soalan kebat. Okay, kita akan bincanglah untuk soalan-soalan gini. Yang selebihnya tu adalah sebagai latihan kamu. Yang soalan-soalan yang biasa tu. Tapi untuk yang ini, teacher mau discuss dengan kamu so that you have the kamu boleh tackle. Okay, you know how to tackle this type of question later on. Okay, semua sudah buka buku kerja? Semua sudah buka? Alright, okay. Macam ni. Okay, sekarang tadi Lukman ada bagi. Okay, cikgu akan bagi cikgu akan bagi masa kamu dalam sampai 6.15. Okay, 6.15 kamu boleh rehat dulu, minum air. Okay, 6.15 kita akan start terus perbincangan muka surat 20. Okay, teacher punya target, teacher mau buat muka surat 20, 21. Lepas tu untuk yang kita bincang hari ini 25 dengan 26. Semua soalan-soalan yang dia tanya pasal dia bukan soalan direct, soalan-soalan yang orang bilang application-nya soalan lah. Okay, so 6.15 lah. 6.15 kita akan start. Kamu boleh pergi minum air, pergi tandas kah, okay. And then 6.15 kita terus start. Alright, kembali lagi bersama teacher. Okay, so semua sudah keluarkan buku? Okay, semua sudah keluarkan buku. Buku B ya, bukan buku E. Buku B, okay, page 20, practice 4.1C. Okay, so this question, this is type of question yang boleh ditanya dalam paper 2 or maybe in paper 1. Okay, so dia punya soalan memang bayat-ayat lah. So you need to know macam mana kamu mau keluar tackle this type of question. Okay, so teacher akan start. Okay, so question number 1, the Venn diagram shows set J. Okay, kalau kamu tengok J member of music club dengan set K member of RBT club. Okay, if NJ, okay, so number of J, okay, number of set J adalah 25 and number of set K adalah 29. Okay, the first question dia mau suruh cari what is value of P. Okay, so how you going to find the value of P? Kalau kamu tengok P itu di mana? P itu di mana? Di mana? Dekat K kan? Macam gini kan? Okay, kalau kamu tengok set, dia macam gini kan set tu, betul? Okay, so kalau kamu tengok sini, okay, J and K, okay, dia cakap the number of J is 25. Macam mana kita mau tahu dia adalah 25? Kalau kamu tengok J ni, kamu tengok setiap bulatan J. Okay, tengok pada bulatan J. Okay, kalau kita kasih tambah jumlah dalam J ni, 8, okay, 8 plus 17 berapa? 8 plus 17. 8 plus 17 berapa? 25. 25, which is the number of J, isn't it? Betul kan? So this is number of J. Okay, the set number of J.
So how to get the value of P? We know that untuk K is 29. So that means number of K is also equal to 17 plus berapa? Plus berapa? 17 plus P. 17 plus P, correct. Okay, so 17 plus P. Okay, so we know that the number of K is 29. 29 is equal to 17 plus P. So what is your value of P? P is equal to 17 bawa P sebelah, dia akan jadi 29 minus 17. So what do you get? 12. 12, betul. Alright. So this is how you find the value dia. Okay. So that kalau bila dia cakap number of J and number of K, kamu tengok secara menyeluruh. Jangan kamu tengok intersection saja. Jangan kamu tengok 8 saja, tapi sini 25. Remember, 8 and 7 maksud dia ini adalah J. Yang 17 ni dia juga termasuk dalam J dan dia juga masuk dalam K. Cuma 17 orang ni dia sharing same interest. Dia adalah J dan dia adalah K juga. Okay. But kalau diasingkan pun, dorang pun termasuk dalam J dan dorang pun termasuk dalam K. Okay. So that is the first question. Okay. Untuk B. Okay. Total number of member of music club and RBT club. Macam mana kita mau cari ni? Okay. Total number. Okay. Total numbers of members. Okay, untuk music dan juga RBT. Of music and RBT. Okay. So, what is the formula yang kamu boleh guna di sini? Rasa-rasanya. Okay. Siapa yang boleh bagi teacher idea untuk ni? Macam mana kita mau cari total number dia? Okay. Cara dia adalah paling senang. Okay. Cara paling senang adalah sebab kamu tahu sini adalah 8, sini adalah 17 dan sini adalah 12. Okay. Kamu tambah sejak semua ni. So meaning to say 8 plus 17 plus 12. Berapa? What do you get here? Tiga 37. Okay. Bila dia tanya, what is the total number of member? Okay. Kamu tulis 37. Okay. Kenapa 37? Okay. Kamu tidak boleh ambil ini tambah ini ya. Okay. Kamu tidak boleh ambil ini tambah ini. Okay. Kenapa? Because dalam 25 dengan 29 ada 17 orang yang ambil dua-dua. Okay, ada 17 orang yang ambil music dan juga ambil RBT. Okay, so the formula untuk cari total semua ni, so the formula is like this. P A union B. Oh, teacher guna probability sudah. A union B maksudnya total semua ni. A union B is equal to, okay, number, okay, kita guna number lah. Okay, number of A union B, maksudnya tadi A union B adalah semua ni, okay, untuk cari total berapa member music and RBT, okay, A union B adalah sama dengan NA plus dengan NB minus dengan NA intersect B. Kamu kena ingat ni formula. Maksudnya, okay, J tadi adalah 25 orang. Tambah dengan K tadi adalah 29 orang. Tolak dengan intersection. Intersection adalah ini. This is your intersection. J intersect K. Sebab 17 ni adalah dia adalah J dan dia adalah K. So tolak dengan 17. Kalau kamu tambah ni tolak 17 dapat berapa? Coba kira dapat berapa? 37. 37 juga. So this is another alternate way.
Okay, dan benda ni kamu akan jumpa nanti dalam probability ya, dalam kebarangkalian. So make sure, okay, this is just an ini adalah untuk alternate way ya. Okay, teacher tulis sini alternate way. Okay, alternative way. Okay, so ini adalah salah satu cara juga untuk kamu kira, untuk kira keseluruhan dorang ada berapa semua. But the other way untuk kira adalah macam gini. So kalau dia bagi 2 nih, kamu tambah saja 8 plus 17 plus the number of student yang ambil RBT sahaja. Okay, so this is how you read the apa. Okay, boleh? Okay, kamu terus boleh salinlah dalam kamu punya buku. Okay, so that you will have the idea nanti. Okay, any question so far? If you have any question, let me know now. Bagi tahu teacher sekarang. Kalau kamu ada soalan, kalau malu bertanya mungkin kamu boleh WhatsApp teacher juga. Teacher boleh terangkan juga. If let's say if you have any question in your mind, okay, malu kamu bertanya sekarang, kamu boleh WhatsApp atau kamu boleh tanya dalam apa sih chat room. Okay, so if there is no question, teacher akan proceed with the next one. Okay, itu adalah soalan 1. Okay, sekarang kita masuk soalan nomor 2. Okay, soalan nomor 2, page 20. A total of 250 students. So ada 250 pupil, okay, atau student, okay, pupil take part in a diagnosis test for 2 subject, geography and history. So ambil geography and also history, sejarah dan juga geografi. Okay, the result show that 50% of the pupils pass geography. So maksudnya yang lulus pass adalah 50%. Okay, pass geography adalah 50% dan 30% pass for history. Okay, 30% pass. Oh sorry, bukan pass for history. 30% pass for both. Okay, both. Okay, both 30% pass. Okay, and then if 60% of the pupil fail both subject, calculate the number of pupil who pass history. Okay, ini memang betul-betul kebat sudah nih. Okay, so kita tengok dulu 250 pupils. Okay, ambil geografi and sejarah. Okay, geography and history. And then yang pass geografi adalah 50% of the student. Okay, so 50% of 250 berapa? 250 times 50% berapa? Kirakan untuk teacher? 125. 125, okay, 125. So this one adalah pass apa? Pass geography. Okay, this is those yang pass geography. Okay, sekarang kita tengok lagi. Dia cakap yang pass both adalah 30%. So kita ambil 250 times with 30%. So berapa semua? Okay, berapa? 250 times 30% berapa? 75. 75. Okay, 75 pupils. Okay, pass both. Okay, so we assume that all students are pass all subject Okay, kita assume saja all students are pass of all. Okay, yep. Okay, and then 30. Okay. The results show 50% of the pupils pass geography and 30% of the pupils pass both subject. Okay. If 16% of pupil fail both subject. Okay. Jadi kalau fail both subject, okay. 250 times dengan 16%.
berapa? 4. 4? 4 ah? 4 kan betul? Oke. 250 times 16% adalah 4 ah, betul ah? Oke. So ini adalah failed. Oke, failed both. Okay, so the question was, okay, calculate the number of pupil who pass history. Okay, jadi kita assume, okay, jadi ini yang kita lukis sekarang. Okay, ini kita boleh lukis dia punya Venn diagram. Okay, kita tahu sekarang kita ambil rate orang pass saja dahulu. Okay, ini adalah geography and this is okay, this is geography and this is history. Oke, geografi ini G kita ambil sebagai geografi, oke, dan history adalah H. Oke, dia bilang yang pas geografi adalah 125 orang. Oke, 125 orang. So maksudnya number of yang pas geografi adalah 125. Dan yang pas both adalah 75. So maksudnya N, G intersect H. Ialah 75. But the thing is, kalau sini NG adalah 1 to 5, okay, teacher boleh letak sini 75. Okay, I can put sini 75. Because dua-dua dia pas. Bahagian geografi, only pas geografi, rasanya ada berapa orang? Yang area ni, yang sekarang teacher kasih warna area ini. This area, teacher kasih warna ini area dah. Ini teacher kasih. Oke, yang area ni nah. Yang teacher warna sekarang. Ini. Berapa bilangan yang pas geografi sahaja? 125. Sebab, oke, 125 adalah pas geografi. Meaning to say, adakah 125 ni termasuk dengan 75 orang nih? Oke, itu teacher punya soalan sekarang. Adakah 125 nih, yang pas geografi ini, termasuk dalam 75 orang yang pas geografi dan history? Ya. Termasuk kan? So, meaning to say, untuk kira yang dalam geografi ini, kita kena tolakkan dia. 125 tolak dengan 75. Oke, tolak dengan 75. Dapat berapa? 50. Berapa? 50. Oke. 50. Alright. Sekarang yang 4 orang nih. Fail both nih. Apa kita akan buat dengan yang ini? Yang gagal kedua-dua nih. Di mana kita mau letak dorang? Di mana kita mau letak yang ini? Yang gagal kedua-dua nih. Yang 4 orang nih. 4 orang nih kita letak di mana? Okay, remember this is a universal set. Ini kalau maksudnya dia luluskan. Ini dia lulus dalam geografi dengan sejarah, betul? So maksudnya yang tidak lulus dalam geografi dan sejarah letak di mana? Kita letak di luar. 4 orang tuh. Betul? Betul tidak? Oke, 4 orang ini maksudnya dia tidak termasuk dalam 50 dengan 75. Because why? Sebab 4 orang ini fail both subject. Sebab 16% tadi kan. But the thing is, 4 ini pun termasuk dalam 250 orang. Dan tadi masa soalan kalau perasan, untuk cari total member, kita tambah semua di dalam ni, tapi kita tidak consider yang luar. Okay, but here kita kena considerkan yang di luar. So meaning to say, okay, yang history only, okay, yang history only ni, okay, yang history only kita consider dia sebagai huruf P. Okay, ini yang kita mau cari P sekarang ni. So meaning to say, 50 plus dengan 75 plus dengan P plus dengan 4 sama dengan berapa?
Berapa semua nih? 50 tambah 75 tambah P tambah 4. Semuanya total berapa? Total berapa? Kejap. Macam ada masalah ni. Kejap. 50% pass geography. Okay. So maksudnya 50%. Okay. Kalau 50% pass geography, meaning to say 50% pass both subject. Fail both subject. Kejap. Macam ada, okay, something wrong with this question. 250, alright. So, okay, ini adalah 50. 50 ni adalah yang pas geografi sahaja. Okay, I think okay, B, okay, pas geografi sahaja. Okay, and then 75 ni adalah pass both subject. Okay, 4 ni pula adalah fail for both subject. Okay, so both subject dia fail. But the thing is, kita tidak consider satu lagi adalah kalau dia fail dua. Okay, berapa orang yang mungkin fail history? Berapa orang yang mungkin akan fail geography? Okay, itu kita tidak considerkan dia yang first. Okay, so this is 50, 75. 50, 75, 1 to 5. 1 to 5, 50%. 75, 4. Wait. Sekejap, bagi teacher 1 minit. 1 minit. Teacher fikir dulu. Five. Okay. To pass geography only is 50, 70, and then P, and then 16% is 250. Sekejap. 16% is 40 kan? This is supposed to be 40. Okay. This is supposed to be 40. Alright. Okay, dapat sudah. Aduh. Siapa yang bagi teacher tadi 4 saja tu? Okay. Okay. Yang ini 250 times 60% is 40 ya, bukan 4 tadi. Itulah terus teacher pun terstuck tadi. Okay. So, again, yang 50 ni adalah because of, kenapa dia 50? Yang hijau ni, sebab G ni adalah bulatan besar ni, maksudnya 50 plus 75 is 125, which is past geography. 75 adalah past geography and history. And then untuk P ni hanya yang past history sahaja. Dan 40 ni adalah gagal kedua-dua subjek. Okay, dia gagal kedua-dua subjek. Remember,
all this set, kalau kita tambah 50 tambah 75 tambah P tambah 40 adalah number of student. Adalah jumlah student, adalah 250. Okay, so if you calculate this one, semua ni kamu buat P sebelah, okay, kamu akan dapat P sama dengan 250 minus with 50 minus with 75 minus with 40. Okay, what do you get? Berapa kamu dapat? 250 tolak dengan 50 tolak 75 tolak 40. Berapa? Coba kira untuk teacher. $85. 85. Alright, 85. So that's mean yang ini 85 ni adalah okay, 85 ni adalah history. Okay. So soalan A dia tanya, kalau kamu tengok A, B dan C, soalan dia jangan kamu terkeliru dia ada okay, kalau kamu tengok A dan C itu adalah berbeza, totally different. Okay. You have to get know the difference. You need to differentiate between this the statement. Okay, untuk A dia cakap the number of pupils who pass history. Okay, pass history meaning to say adalah yang ini. Okay, teacher fokus yang ini. This one. Teacher guna highlight lah. This one. Ini. Ini adalah past history. Okay, yang past history. So meaning to say, okay, untuk A ni kamu kena tulis jawapan dia. Okay, number of student who pass history. Huruf H. Okay, history adalah 75 tambah dengan, because 75 is dia pass both. But the thing is dia pass juga history. So kita ambil consider 75 tambah dengan 85. So, total berapa? 75 plus 85 berapa? $75 plus 85 berapa? $160. 160. So, this is those yang pass history. Okay? History subject. Maksudnya kalau pass history, dia pass, either dia pass satu saja ataupun dia pass with the geography itself. So that is the meaning. Okay. Untuk B, dia punya soalan the number of pupils who pass geography only. So number of geography only. Okay, maksud dia adalah kita jangan ambil 75 because 75 dia pass both. So yang dia pass geography only hanya di green area, which is 50 only. Okay, hanya 50 pelajar sahaja yang pass geografi, bukan 50 plus 75. Because 50 plus 75 is included those yang 75 pass both. Okay, sama juga dengan C. C pun dia tanya pass history only. So kita tengok yang warna. Okay, ini teacher tukar warna. Teacher kasih tukar dia warna pink sini. Okay. So untuk yang past history only adalah area yang warna pink tu. Okay. Jadi kita tengok yang warna pink tadi kita kira 85. So 85 only. Okay. So remember there is a difference between history and also history only. History kalau dia masukkan sekali dengan intersection, dia punya persilangan. History only kita hanya ambil di luar persilangan, hanya dia punya area sahaja. Okay, so try to kamu kena differentiate dia punya statement ni. Okay, boleh? Ada soalan? Okay ya? Okay. Kalau tidak ada soalan, teacher akan proceed seterusnya. Okay, itu number 2. Okay, sekarang kita masuk number 3. Okay, number 3, a textile shop is holding a clearance sales. Okay, jualan apa? Clearance. Okay, clearance sale. The sale shows that a total of 145 customer. So there are 145 customer. Okay, customers buy the clothes. Okay, sekarang kita tengok kalau clothes ni dia ada
ada kaitan dengan warna. If 65 customer buy green clothes only. Okay, dia cakap 65 customer okay, buy green clothes only. Nampak perkataan only, ingat dia tidak termasuk dalam intersection. Okay, 9 customer buy both green and blue. Okay, so 9 customers okay, dia buy green and blue. Okay, dia beli green and blue. Maksudnya this is a intersection. So dia adalah G intersect B. Okay, and then yang seterusnya adalah 37 customer. Okay, 37 customers buy buy blues only. Okay, by blues only. Maksudnya dia hanya area blue. Intersection tidak termasuk. Okay, and then dia bagi tahu lagi 12 customer. Okay, 12 customer buy. Okay, buy green and red. Okay, and then dia bagi lagi no customer, 0 customer. Okay, buy all 3. Okay, all three colors. Okay, dan no customer juga. Okay, tiada yang beli red and blue. Tiada yang beli ini red and blue. Okay, so meaning to say, kalau kamu tengok daripada info ni, kamu boleh buat satu kesimpulan. Kamu hanya ada 2 intersection di sini, yaitu green and blue and green and red. Kamu boleh buat macam gini. Okay, ini teacher tunjukkan. Okay, kita guna warna dia lah. Okay, sebab green di tengah-tengah, dua-dua ada guna green. So teacher letak satu green di sini. Okay, this is one green, and then blue di sebelah sini. Okay, teacher assume there's a blue here. Okay, the blue and also the red color. Okay, the red color is here. So that's mean kalau kamu tengok intersection di sini. Okay, this one. Okay. Kalau kamu tengok, this is intersection between blue and green. Okay, green and blue. Okay, and then di sini adalah intersection between green and red. Dan dia bagi tahu red and blue tidak intersection. That's why teacher boleh buat macam gini. Sebab also there is no customer buy all 3. Kalau ada 3-3, maksudnya kamu kena buat 3 yang serangkak macam gini. Okay, let's say if dorang ada beli, kamu kena buat macam gini. 1. Okay, 2. Nah, ini kalau kamu jumpa macam ini nanti kita akan masuk dalam yang apa? Dia ada 1. Okay, macam ni. Nanti kalau kalau kamu terjumpa yang macam gini, ini maksudnya 3-3 ada intersection di tengah. Okay, but since there's no customer, so this one is not applicable. Kita akan guna this type of Venn diagram. Okay. Then the next one is kita tahu green and blue yang beli adalah 9 customer only. Okay, and then 12 customer beli green and red. Teacher tulis 12 sini. Okay, and then teacher tahu yang beli green only, di sini green only adalah di tengah, adalah 65. So teacher boleh confident tulis 65 di sini. Okay, remember the 65 is area hijau sahaja, bukan termasuk dengan di dalam ni. Okay. Dia beli green clones only. Okay, dia masuk yang ini saja, yang di tengah ni, yang 65. Dia tidak termasuk 9 dengan 12. Okay, 37 customer buy B only, blue only maksudnya kita tengok yang blue sahaja. So kita boleh letak 37 sini. So untuk kita cari yang buy red only, because we know all this together, if we add up, kita akan dapat 145. Okay, so we can say that 37 plus 9 plus 65 plus 12 plus dengan this area is kita panggil dia sebagai X. X adalah red only. This one is red only. Okay, remember ini red only kalau satu bulatan red. Okay, kalau red only dia tidak termasuk 12 nih. So total dia adalah 145. So coba cari X dapat berapa? Okay. Kamu kasih pindah semua pergi sebelah, X dapat berapa? Coba kira.
22. 22, okay. Sorry. Betul lah, 22. Siap, confirm. Yang lain dapat 22? Okay, minus with 37, minus with 9, minus with 65, minus with 12. So you will get 22. Okay, so X is 22. So this one is 22. Red only is 22. Then baru kita masuk pada soalan. Okay, the question asks, how many customer buy red clothes only? Sudah dapat jawapan. So the answer is 22 customers. Okay, buy red only. Okay, so this is the answer. Okay, so this is how you analyze the question. Okay, kalau sebaik-baiknya untuk soalan begini kamu kena tulislah. Okay, list out the detail and then kamu kena bezakan kalau ada only maksudnya yang ini tidak termasuk. This intersection tidak termasuk. Kalau dia cakap green, maksudnya kamu kena kira yang intersection tuh. So kamu kena careful yang situ. Alright. So kalau daripada sini juga the info, okay. Ini teacher just kasih just do some sharing. Okay, kalau kamu tengok di sini, kalau N blue, maksudnya kalau N blue, jumlah orang yang beli blue, bukan blue only ya. Jumlah orang yang beli blue adalah 37 plus 9. Okay, which is equal to 46. Okay, 46. Okay, 46. But kalau orang yang beli N, okay, blue only adalah 37. Ini kamu kena take nota. Beza, blue only adalah 37. Tapi kalau orang beli warna blue adalah 37 plus 9. Because 9 ada orang beli green and blue. So maksudnya kita masukkan 9 tuh. Okay, same goes with green. Okay, green pula sama juga dia punya cerita. Kalau dia bilang dia mau green only, okay, total dia adalah 65. Tapi kalau dia cakap green sahaja, green, okay, how many customer buy green clothes? Okay, bukan green only, green clothes. So kamu kena tambah dia 65 plus with di sini 9 plus with 12. Macam ni. And then kalau kamu tambah dia, this is 65 plus 9. Okay, this is you will get 74. 74 plus 74, 86. So this is for green. Okay, so ini adalah cara kira dia. So you have to differentiate again the statement. Kalau dia cap green, tambah. Kalau green only, kamu hanya fokus pada yang tidak intersection. Okay. So this one, okay, so far? Jelas? Jelas semua? Jelas. Alright. Jelas. Right. Boleh nanti. Okay, don't worry, teacher akan share juga this slide dengan kamu. So let's say kalau macam kamu tertinggal dan nanti kamu boleh rujuk balik slide inilah. Okay, so the next question. Okay, teacher terus go through saja. Okay, question number 4. Question number 4, it is given that the universal is Form 4 student, Form 4 pupils. Set P is a pupil who like to play guitar and set Q is pupil who like to play flute. Okay, if the universal, okay, number of the universal, okay, teacher sampai sekarang tidak tahu macam mana tulis ni universal ni, 44. Okay, N untuk P adalah 18 dan N untuk Q adalah 12. Dan dia bagi lagi N untuk P and Q adalah 4. Okay, remember, again, remember, and remember. P and Q di sini dia tidak tulis only. Kalau dia ada tulis only, baru kamu consider. Okay, ingat, kalau tidak tulis only, kamu kena tolak dengan this one. Okay, kamu kena tolak dengan ini. Okay, cara lukis dia macam ni. Teacher lukis, where's the Venn segi 4. Okay, so again, I draw another Venn diagram. Again, use Venn diagram instead. Okay, paling senang untuk supaya kamu boleh detect. Okay, macam ni. Sebab dia ada intersection, so kamu kena lukis this circle ada intersection dia lah. Okay, macam ni. Alright, like this. Like this.
besar sikit lah. Okay. Okay, teacher gunakan merah. Okay, so remember this is P and this is Q. Okay, intersection di tengah-tengah ini adalah 4. Okay, berapa teacher kena tulis di P sini? Adakah teacher akan tulis 18? Yang area P ni, this one. Adakah teacher akan tulis 18? Tidak. Tidak. Sebab kenapa? Ini P ni adalah termasuk intersection, termasuk 4 ni. So yang ini jumlah dia adalah 18 tolak 4. So 18 minus 4 is equal to 14. Alright? So ini boleh ya? Okay. Sama juga dengan Q. Teacher tidak akan tulis 12 terus. Teacher kena tolak dengan 4 juga. Sebab dia ada 4 di sini kan. So 14 tolak dengan 4. So you will get 10. Okay. And remember, universal adalah yang ini. This is universal. Universal total 44. Tapi kalau kamu tambah semua ni, 14 tambah 4 tambah 10 sama dengan berapa? 14 plus 4 plus 10 berapa? 14 plus 4 plus 10 is equal to berapa? Teacher, bukan 12 minus 4 kah? Hah? 12 kah? Oh, sorry. Okay, thank you. 12 minus 4. Thank you. Okay. Okay, so this is 12 minus 4. Thank you. Okay, this is 12 minus 4 is equal to this one is 8 kan? Betul? Okay, this is 8. Okay, so 14 plus 4 plus 8 berapa total? Berapa? 14 plus 4 plus 8. 26. 26. Okay. 26. But the thing is, number of universal is 44. So that's mean ini adalah orang yang main instrument. Dan soalan dia minta adalah number of pupil who do not play both musical instruments. So that mean itu adalah di luar set ni. So we can say this is X. So tambah dengan X is equal to 44. Okay, so ini pun tambah dengan X is 44. So your X is supposed to be 44 minus 26, which is equal to berapa? 18. 18. 18 kan? 18, okay, 18. Alright, so X is equal to 18. Alright, so this is number 4. Okay, then number 5, last but not least, a tennis club organized a competition among its member. Okay, a total of 17 members are involved. Okay, in this competition, 6 member. Okay, teacher tulis dulu. So universal adalah 17 people. Okay, 17. Okay, 6 members play in double event. Okay, so teacher boleh jawab number of double. D adalah double adalah sebanyak 6 orang. Dan 25 members play single event, 25. Okay, calculate the number of member who play in both event. Okay, so soalan ni kamu kena lukis Venn diagram. Okay, ini pun dia suruh cari N, D intersect S. Ini yang kita mau cari. Okay, again use the Venn diagram sebagai kamu punya apa? Orang bilang bantuan lah. Okay, cara dia this one. Okay. Hijau dengan warna biru. Okay. Alright. Okay, kamu rasa 17 people, okay, dalam 17 members ni, adakah daripada 17 members ni dia tidak main langsung? Kamu rasa? 17, okay, 17 members are involved. Meaning to say ada komplement kah tidak? Maksudnya adakah yang tidak main? Semua mesti main kan?
Mungkin dia akan main double dan dia main single. So yang luar nih kita boleh ignore dia. Kita tidak payah fikir, tiada yang main. Tiada yang main dua-dua double nih. Okay? So kita hanya consider di dalam nih. Okay. So we know that this is double and this is single. Okay. Single, okay, orang yang main double adalah 6 orang. But the thing is, kalau kita tulis di sini adalah kita tolak dengan intersection. But the thing is, we don't know what is intersection. So we assume this intersection is X. Okay, sebagai X because we don't know. But the thing is, kita tahu the number of player who play double adalah 6. So kita cakap untuk double only adalah X minus, okay, X minus 6. Okay, tapi kita tidak tahu berapa. Okay, kita tulis X minus 6 saja. Okay, sama juga dengan ini, 25. Okay, kita tahu untuk single ada 25. But kita tidak tahu yang single only ada berapa orang. So kita boleh cakap dia adalah X minus 25. Sorry, X minus 25 pula. Sorry, terbalik. Okay, ini 6 minus X. Sini pula 25 minus X. Sebab kenapa dia mesti yang main dua-dua ni mesti lebih kecil daripada yang yang asal. Okay? Kalau kamu tengok di sini pun 4 ni mesti dia kena tolak selepas dia. So teacher tolak X. Okay? The value kita tidak tahu berapa. But the thing is we know that if we add up all this kita akan dapat 17. So we can say that 6 minus X plus with X plus with 25 minus X is equal to 17. Okay, and then ini X ni kita boleh kasih cut 1, tapi sini ada tinggal 1 X lagi. So sini 6 plus 25. 6 plus 25 is berapa? 6 plus 25 is 31. 21 minus X is equal to 17. So untuk cari X adalah 31 minus 17 is equal to X, which it will give us X is equal to berapa? $25. $31 minus 17 berapa? 14. Okay, but the thing is, soalan ni macam ada error sikit. You know why? Okay. Kamu rasa kenapa error dia di sini? Okay, yang main semua total ada 17 orang, betul? Kenapa ada boleh 25 orang boleh main dalam single, sedangkan pemain hanya 17? So, kalau teacher tengok soalan ni, dia ada error sikit. Sebab 17 pemain terlibat. Tapi masalah dia ada 25 yang main single. Padahal, yang hanya main 17. So, okay, kita terbalikkan soalan ni. Okay, let's say kalau kita cakap total adalah 25. Okay, ini teacher padam dulu. Okay, total adalah 25. Okay, untuk single yang main adalah 17 orang. Okay, 17 orang yang main single lah. Okay, ini kita tukar 17. Total sini adalah sepatutnya 25 dan single adalah 17. Sebab kalau single 25, it is impossible actually. Dia mustahil. Sebab kenapa? Okay, the other reason is lebih sudah daripada dia punya universal. Okay, universal set. Sebab ini 6 pun kamu akan dapat negatif nanti. So sepatutnya dia mesti lebih kecil. Okay, so sini 17 minus X. So ini kita sepatutnya kita dapat 25. So this one is 25. Okay, 25. So ini suppose 25, 31 is we will get. Okay, 31 tolak 25 berapa? 31, 25 dapat 6. Betul? 6 kan? Okay, dapat 6. Jadi meaning to say, kalau X sama dengan 6, orang yang join double, okay, sebab 6 tolak 6 sama dengan berapa? Kosong kan, betul? 6 tolak 6 adalah kosong.
So which mean orang yang join double juga join single set. Okay? So 6 orang yang join double juga join single. Sebab kalau tengok sini yang hanya join double saja equal to 0. So the Venn diagram supposed to be like this. Dia punya Venn diagram kalau ikutkan dia lukis warna biru di sini. Sorry. Okay, dia punya Venn diagram warna biru di sini besar. Lepas tu warna biru di warna hijau di dalam. Okay, lepas tu ada warna hijau di dalam macam ni. Okay, kenapa macam gini? Sebab 6 orang di dalam. Okay, ada 6 orang main di dalam ni. Dia pun adalah double. Okay, dia pun main double sebenarnya. Okay, dan single ada 17 tolak 6 sama dengan 17 tolak 6, 11. Betulkah 11? Betul lah 11. Tapi 11, 25, jap. 17 tolak 6. Betulkah tu kira ni? Ini bukan 31 kan? 6, 17 berapa? 6, 17. Ini pun salah kira sudah. 6 tolak 6. Okey, 17 tambah 6 berapa? 20. 24 kan, betul? 23. 23. Ini pun tidak boleh juga sebenarnya. So meaning to say benda ni kenapa cikgu terfikir, kenapa cikgu terwas-was juga sebab kalau tengok sini 6 di sini main semua tapi 11 single. So 6 tambah 11 17. Sepatutnya total player adalah 25. So tadi teacher tersalah kira sini 23. So 23 ni dia masih kurang lagi player. So meaning to say maksudnya ada 2 orang yang tidak main sebenarnya. Okay, kita boleh cakap ada 2 orang yang tidak main. So kita boleh tambah 2 di sinilah sebenarnya. Okay, kalau ikutkanlah dia punya soalan. So meaning to say ada soalan ni boleh cakap soalan ni ada error sikit. Okay, kenapa? Because 6 minus 6 minus dengan tadi number besar tu, okay, you will get negative, which there will be there will be no negative player dalam dalam satu tournament. Okay, negative number. Okay, so itu saja. Okay, sekarang jam 7.05. So teacher ada kelas lagi selepas ni. So do you have any questions so far? Ada soalan? Okay. So, kalau tidak ada soalan, okay. So, untuk kerja rumah kamu, apa yang teacher mau kamu buat adalah, okay, for your homework. Homework. Okay, homework teacher mau kamu buat, okay, page 22. Okay, 22 until 24 dahulu. Okay, cuba buat semua soalan tu. Dia soalan apa? Number 1, question number 1 until number, okay, question number 1 until number, okay, question, dia bukan question number 1 tu. Kalau tengok sini dia practice 4.2, sorry. Practice 4.2A sampai practice 4.2B. Okay, kalau boleh try buat semua tu untuk yang soalan union ni. Okay, try jawab and then next week kita akan let's say if you have any problem in any question, boleh kita akan bincang. Okay, boleh? Boleh. Alright, so itu sahaja dari teacher. Okay, teacher akan buat round table. Okay, Christabel, ada soalan Christabel? Tidak, cikgu. Tidak. Okay, Lukman? Lukman? Soalan ni